जय जगन्नाथ जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 आमे समस्ते आज जो कहूचे कालर कराल गति भीतर देकरी जाउचे समस्तंकर सृष्टि से भगवान करिसंती जहाँकि आमे गीता जदि पढ़िबा गीता भीतर बहुत तत्व बहुत गुड़ रहस्य अछंती जहाँ भगवान कहिथिले एई जे कथा मु कल्पर प्रारंभ रे सूर्य को कहिथिली ए जो कथा माने एठी जो रहिचंती अर्जुन को मन भीतर गोटे माने गोटा आसिला चिंता कोन कृष्ण तमे तो एबे एबे जन्म होइछ तमे कोन कहउछ आगुरु कहितेला तमने कोन एका मु मरुची तमे मरुन सेमसी जीवित अछि तेणु ए जे मन भीतर गोटे रहस्य से रहस्य कथार सब गुटिए गुटिए कथा भगवान कहिसंती अर्जुन को जहा कि हमें गीता माध्यम रे आज जानुचे जहा कि संस्कृत श्लोक रे रचित हेतिला तेणु एठी कहिबाकू गले से जो व्यास से अर्जुन से कृष्ण से होचंती तिने होचंती भगवान कर स्वरूप से आत्म स्वरूप से माने तिनि हे एक तिनिटा स्वरूप नै गिरे से आसीचंती धरा धाम रे लीला करिया पई जहाँ भी आपण माने जानि चंती तेनु एठी गोटे जिंस तांकर श्लोक रु किछि आमे आज जानिबा गीता पाठ भितरे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्यामह्यम्। हे अर्जुन कल्पशेष रे सकल भूत मो प्रकृति प्राप्त होंते अर्थात मो प्रकृति रे लीन होंती एवं कल्पर आरंभ रे सेमानक मु पुणी थरे रचना करे जहा कि आमे पाठ करूचे गीता प्रेस गोरखपुर तांकर ए जो गीता बही छोट गीता बही भितरे शास्त्र व्याख्या भीतर देखे तो बड़ गीता बही सब अछि किंतु आमे जो छोट गीता बही भितरे ए सब कथा प्रभुंकर लिखा हिचंती तेनु प्रभु तांको कल्पर शेष रे पुणी समस्त भगवान को भीतर लीन होई जानती पुणी जदल भगवान रचना करिया पे आरंभ करंती पुणी थरे ता तांको भीतर सब किछि सृष्टि हेइताय जहा कि भगवान स्वयं निज मुखरे कृष्ण तांकर निजर मुखरे ही कहिसंती ए सब कथा निजे कहिसंती प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण वंश प्रकृतेर्वशात् मुमो स्वभाववशत परतंत्र होइथिबा एही समस्त भूत समुदाय को सेमानकर कर्म अनुसार बारंबार सृष्टि करे तेणु आमर कर्म अनुसार ही भगवान हमको सृष्टि रे से सब गोटे जंती यात्रा डायरेक्टर माने कोन करंती ना गोटे फेस कटिंग देखंती गोटे तार कहिबार शैली देखंती तापर ता गोटे बेस्ट कैरेक्टर गोटे दियंती माने ता रंग ढंग ता वेश पोशाक ता जो मुखर से जो ये को देखि किरी चाली चलन देखि कि ताको सेही टाइप रो रोल ता दियंती सेंती भगवान कोन करंती ना हमको हमर कर्म अनुसार सृष्टि कराई दियंती आमे एई कर्म करिथिले हमको एई भलिया गोटे कैरेक्टर मिलियो एटे आमे आस्ते संसार रंगमंच रे समस्त अभिनय करूचे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबा काल बळे पुणी अभिनय करि सारी पुणी आमे चली जिबा न चमांतानि कर्माणि निबध्नति धनंजय उदासीनामसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन मु से सब कर्म रे अनासक्त उदासीन सदृश रहिथिबारु उदासीन सदृश माने समस्त कर्तृत्व रो अभिमान रहित होई भगवान रहंती काइना भगवान भीतर कोनोसी कर्तापन रो अभिमान न थाए से सब करूथांती करी कराउ थाए से ताबी नन्य होती नै किंतु कोनोसी कर्म भगवान को आज्ञा बंधन रे बांधी पाडो नै से सब किछि किंतु से किछि न काहे ना तांको भितरे ए जो कर्तृत्व रो अभिमान न थाए जे कर्तापन रो अभिमान त्याग कर दिए ए जो अछि कर्मफल भगवान को त्याग कर दवा कर्तापन त्याग कर दवा प्रभु ये सब कर्म ही आपनकर मूत केवल निमित्त सेवक मात्र जण जाई माटी हाणिया को ताको
ମାନେ ଜମି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ମାଟି ହାଣି ଦେଇ ଆସିବ, ସିଏ ହାଣି ଦେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଫଳ ପାଇଗଲେ। ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଏୟା କର, ସେୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଉଣା ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି ତାପନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ କହିଲେ ନା ଆମର ଏପଟେ ଖୋଳା ହବନି, ଆମର ସେପଟେ ଖୋଳା ହବ। ପୁଣି ଏପଟେ ଖୋଳି ସେପଟେ ପୋତ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁନାନେନ କମ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ରଚନା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ହିଁ ସଂସାର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ମୋହନ ବଂଶୀ ଧାରୀ ସେଇ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ପରମ ପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କାହିଁକି ନା ସେ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ମାୟା ମୋହ ଗ୍ରାସ କରିପାରି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ଭିତରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସାର ମୋହ ବନ୍ଧନ ମାୟା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡିଛେ। ନା କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପୁଣି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ସେ ଯୋଉ ଷଡ଼ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଏ ବି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛେ। କଣ କେମିତି କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ମନ ପଳେଇବ, କଣ କେମିତି କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଦେବା, କଣ କେମିତି କରି ପକେଇଲେ ଆମେ ଅୟସ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯେମତେ କରଇଟିଆସ ମୁତାରେ କରେ ସର୍ବନାଶ। ମାନେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। ତା ପାଖରେ ତ ଥିଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ କିରି। ଯେମତେ କରଇଟିଆସ ମୁତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ତ୍ରିତାପ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଭୟ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଶୋକ ମୋହ ଭିତରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ କୃପା କରି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତା ଉପରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚରାଚର ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ହିଁ ସଂସାର ଚକ୍ର ଘୁରି ବୁଲିଛି। ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୁଢା ମାନୁସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତଂ ପରମଂ ଭାବମଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। ମୋର ପରମ ଭାବ୍ୟ ବା ପରମ ଭାବକୁ ଜାଣିନଥିବା ମୂଢ ଲୋକମାନେ ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ମତେ ତୁଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମତେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁକୁର ରୂପରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିକିରି ଯଦି ଆମର କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବା ନା ସେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଆସନ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ଆସୁଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆମର ଉଦାହରଣ ନିମିତ୍ତ ଆସିବେ, ସେ କଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଆମରି ଭାଷା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନେଇକିରି ଧରାଧାମରେ ଆସନ୍ତି କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବହୁତ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଆପଣ। ମୃଗ ଗଜ ନକ୍ର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବକାସୁର ଯୋଉ ଅଘାସୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଶତ୍ରୁତା କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ବି ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପେ ବରଣ କରୁଥାଏ ତାର ବି ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ।
जे मित्र रूप में भगवान वर्ण करते तार उद्धार हेले कोन जीवनटा से प्रभु का सहित संश्लिष्ट हेइगिरी आनंद से मृत्यु वर्ण करे किंतु जे भगवान सहित शत्रुता करे से जीवनटा ही तार दुखमय भीतर देइगिरी कालातिपात करी 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 तापर से से उद्धार पाए कहना भगवान आसते समस्त उद्धार भगवान कर भगवान पाखरु ही समस्त जीव जगत सृष्टि तेणु भगवान को रूप में केतबेले आसी जिवे ताहार किछि कल्पना नाही भगवान विभिन्न रूप में ही आसते कि आम साधारण मनुष्य ताको बुझी न पारिकी हे ज्ञान करि थाउ मोघ सामोघ कर्मण मोह ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रित व्यर्थ आशा रखिथिबा व्यर्थ कर्म करुथिबा और व्यर्थ ज्ञान युक्त विक्षिप्त चित्त से अज्ञान माने राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति धारण करନ୍ତି जो माने भूल कर्म करती गुड़ाए मंत्र अच्छी ताको भी उच्चारण करिकरी अन्यर अनिष्ट चिंता कर दियंती क्षय क्षति भी कराई दियंती व्यर्थ आशा रखती जो गोटा आमर जेतिकी प्राप्य आज्ञा अदा बेपार जहाज मूल परिया आमर जोड़ा जेतिकी प्राप्य सेतिकी न रखी व्यर्थ आशा रखती मंत्र भितर न जाइकरी एभली भाव में मंत्र को उच्चारण कर जे कि अन्य मानकर क्षति करे दउथिबो ता भितर रहिकरी कोन करंती ना विक्षिप्त ज्ञान युक्त तांकर होची युक्ति तर्क रे सबले मन रुहे भगवान बाहर मन किए जदि किछि भलो काम कहिला आदर से मन युक्ति तर्क आर्गुमेंट करंती विश्वास मिले हरि तर्क बहुत दूर तेन भगवान को विश्वास आस्था भरोसा भलो पाइबा दरकार किंतु जो माने एसबु रु न रहंती से माने कोन केउ जन्म लाभ करंती राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति धारण करिक रहंती महामानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् हे कुंती पुत्र दैवी प्रकृतिर आश्रित महात्मा माने मते सकल भूतंकर सनातन कारण अविनाशी अक्षर स्वरूप जानी अनन्य चित्तरे युक्त होई मते निरंतर भजन करती तेणु भगवान को भजन करिबा एइटा ही भगवान कृष्णचंद्र ही कहिसंती भगवान ही भजन करिबा भगवान ही कीर्तन करिया भगवान नाम से नाम माने कौन ध्यान ना भजन करिया भजी भजी तो नाम चका नयन मोर जाऊ जीवन प्रभु दिने न देखिले तो कला बदन मोर सरे ना दिन तेणु भगवान स्वरूप चिंतन भीतर देकरी जहाँ भी अच्छा गीता ज्ञान गीता भीतर गीता होती सकल शास्त्र ऊर्ध्वे कहीं ना जहाँ को भगवान स्वयं तांकर मुख निश्चित बाणी भगवान मुख निश्चित बाणी गीता को आ जो माने गीता को हे ज्ञान कर दियंती से मानक भीतर ज्ञान भाव केबे हेले ही जागृत हो पारिबो नाही कहीं ना गीता भीतर सब किछि ही अछि जार इच्छा होची से गीता को पढ़ंतु किछि नले गीता को टिके आदर करंतु किछि नले गीता को टिके सम्मान भी करंतु सेतिकरे ही प्रभुंकर कृपा दृष्टि हिते किंतु पढ़ी के तद अनुसार कार्य भीतर निज ज्ञान गारिमा भीतर से सब लगेले कोन होए ना जीवन होची आनंदमय हिते आ आनंदर उल्टा किछि न थाए आनंद सब बेले आनंद आनंद कोल्टेले निरानंद निरानंद भी आहुरी आनंद सुखर दुख अछि विपरीत दुखर सुख अछि तेणु गीता हूँ प्रभुंकर भगवान मुख निश्चित बाणी तेणु ता भीतर ही सकल शास्त्र ज्ञान होची तार भीतर ही अछि तेणु आसंतु समस्त गीता को पाठ करी गीता ज्ञान भीतर देइकरी आमे जिबा आमे जे कोन संप्रदाय रे दीक्षा नै थाए ना काहे तेणु गीता को जे अस्वीकार करदेला से ता जीवन रे केबे हेले तार माने ज्ञान भाव आसी पारिबो ही नाही काहे ना गीता भीतर ही सकल ज्ञान रो माने मेन पॉइंट गुड़ा सब अच्छे भल भाव रे भगवान अर्जुन कहते केवली भाव में मानव जीवन कल्याण हम जन उन्नति लाभ कर सकल जीव जंतुर केवली भाव में उद्धार हो सब कथा गीता भीतर रही आसंता आम गीता को धीरे धीरे पाठ करने सहित गीता ज्ञान भीतर प्रवेश करवा आ पूर्व जो सब गीता ज्ञान ओडिया मोर चैनल भीतर थिला तादर भी आपण शुणु आपन बहुत आनंद लगे खुशी लगे आज जो श्रीमद् भगवत गीता को एटी रखिया जाके हम गीता प्रेस गोरखपुर गीता को पाठ करूथिले आज गीता ज्ञान एटी रखुचे जय जगन्नाथ जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।